नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र नवरात्रि रे घर को नहीं आसतु यही गछर चेर से ही चेर को आपणकर गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित आपणक घरे धन एवं अन्नर कमी हेब नाही। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिचंती नवरात्रि पावन पर्व आरंभ होई सारिछि एवं एहार समाप्ति 2 अक्टोबर गुरुवार दिन पड़िबा पई जाउछि। दर्शक बंधु चलित वर्षर नवरात्रि बा दुर्गा पूजा को बहुत अधिक खास एवं महत्वपूर्ण बोली माना जाउछि काहेकि ना एही दिन माँ लक्ष्मीकर सुदशा व्रत मध्य पड़िबा पई जाउछि। दीर्घ 172 वर्ष पर एपरी शुभ जगर उन्मोचन हेउअछि जे गोटिए दिन रे सुदशा व्रत एवं विजय दशमी बा दशहरा पड़िबा पई जाउछि। सेथिपई एही नवरात्रि रे बहुत गुड़िए शुभ जगर संगठन हेबाको जाउअछि। जेउमानकर धनजनित समस्या अछि नचेत सेमानकर चाकरी क्षेत्र रे कोनोसी शुभ फल मिली पारु नाही तेबे आजिर ए भिडियोटी केवल सेमानंक पई। दर्शक बंधु मु आपण मानको भिडियोर आगरे बताइबा पई जाउछि पवित्र दशहरा दिन निज घर को नहीं आसतु एही गछर चेर एवं चुपचाप निजर हाथरे किंबा गलारे बांधी दियंतु। देखिबे आपणकर बंद पड़िथिबा भाग्य मध्य आपणकर साथ देबा आरंभ करिदेब एवं आपण माने बनिजिबे कोटिपति। जो भी क्षेत्र में आपण माने हाथ देबे सेतिरे आपणको 100% शुभ फल देखिबा पई मिलिब एवं सारा वर्ष आपणक घरे धन एवं अन्नर कमी हेब नाही। जो माने ऋण करजरे बुड़ी जाइतिले सेमानकर ऋण करज लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वादरो खूब शीघ्र दूर होई जिबा। आज मु आपण मानको जो गछर चेर विषय रे कहिबा पई जाउछि सेही चेरटी अत्यंत चमत्कारी एवं प्रभावशाली अटे। सेथिपई आपण माने थरे मात्र एथर नवरात्रि रे बा दशहरा दिन निज घर को आनी सेही चेरटी को धारण करंतो। आपण माने चाहिए यार परीक्षा मध्य करि परिबे। देखिबे आपण माने परीक्षा करिबा मात्रे यार चमत्कारी शुभफल आपणको खूब शीघ्र देखिबा पई मिलिबा काहेकि ना यही विरल महासंजोगटी को आपण माने एमिति ही हाथ छड़ा करंतु नाही। जो मानक घरे कली झगड़ा मन मतांतर देखा देउथिला सेमानक घरे मध्य सुख समृद्धिर आगमन हेब एवं देवी दुर्गांकर आगमन मध्य सेही घर को निश्चित हेब। दर्शक बंधु आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप कर देउछंती तेबे एही चेरर चमत्कारी शुभ फल को आपण माने बुझी परिबे नाही जा द्वारा सेथिरु आपणको शुभ फल मिली न पारे। दर्शक बंधु संपूर्ण विषय रे जानिबा पूर्वरो भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय मां दुर्गा अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतो। दर्शक बंधु सनातन धर्म रे पौराणिक कथा गुड़ी को बहुत अधिक महत्व दिया जाइछि। शास्त्र रे एमिति किछि वृक्षलता रहिछि जाहाको बहुत अधिक पवित्र एवं चमत्कारी भाव रे माना जाइअछि। सेही गछ मानक मध्यरु मु आपण मानको एमिति किछि गुरुत्वपूर्ण एवं चमत्कारी गछ विषय रे कहिबा पई जाउछि जाहाको आपण माने पवित्र नवरात्रि किंबा दुर्गा पूजा दिन सेही उपायटी को करिबा द्वारा आपण मानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसी परिबा। आपण को केवल पवित्र नवरात्रि रे सेही चेरटी को आनी ताहार भल भाव रे पूजार्चना करिबा पई पड़िबो। एहा परे सेही चेरटी को आपणकर गला किंबा हाथ रे धारण करिबा को हेबो। जो माने सेमानकर भाग्य रे उन्नति चाहुचंती किंबा नूतन चाकरी चाहुचंती सेमानकर जे कोनोसी भी मनस्कामना रही अछि ताहा धन जनित हेउ किंबा चाकरी जनित हेउ समस्त समस्यार मुक्ति पाइबा पई आपण माने एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं जे उपायटी मु आपण मानक आगरे कहि रखिबी ताहाको थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु काहेकि ना एथिरे आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेब नाही बरं आपण माने एही उपायटी को करिनेबा द्वारा आपणकर भाग्य राताराती परिवर्तन होई जिवो।
जेहेतु यही दुर्गा पूजाटी अत्यंत विरल अटे तेबे आपण माने यही दिन जो भी उपाय को थरे मात्र करिनेबे तेबे सेथिरु आपणको अनेक गुड़िए शुभ फल प्राप्त हेब एवं आपणक भाग्य एते मात्रारे परिवर्तन आसीब जे आपण कल्पना मध्य करिपारिबे नाही। दर्शक बंधु सेही पवित्र गछ मानक मध्यरु कौनसी भी गोटिए गछर चेर को आपण माने पवित्र नवरात्रि रे निज घर को नहीं आसंतु आपणको आपणकर भाग्यर साथ मिलिजिब एवं नवग्रह मध्य आपणकर मजबूत होइजिबे। दर्शक बंधु एही वृक्ष मानकरे अद्भुत चमत्कारी शक्ति भरी होई रही थाए जाकी पवित्र दिन मानकरे अत्यंत सक्रिय अवस्था रही थाए जाको जदि आपण माने थरे मात्र परीक्षा करिनेबे तेबे सेथिरु आपणको अनेक गुड़िए शुभ फल प्राप्त होई पारे। दर्शक बंधु आपण मानंको हुए तो यह अविश्वास हेउथिबो किंतु यह शास्त्र रे मध्य उल्लेख करा जाइछि जे शास्त्र रे मान्यता अछि जे केते गुड़िए गछर प्रयोग द्वारा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान होई पारिछि। सेथिपाई मु आपण मानंको आजी जो चेर विषय रे कहिबा पई जाउछि आपण केवल नवरात्रि रे निज घर को आनी तार सठिक भाव रे पूजार्चना करी निजर गळारे किंबा हातरे धारण करिवे देखिबे खूब कम समय मध्यरे आपणको एहर चमत्कारी शुभ फल देखिबा पई मिलिबो। यह सहित आपणक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना थिला तेबे एही उपायटी को करिनेबा द्वारा आपणकर समस्त इच्छा गुड़िक खूब शीघ्र पूरण हेबा पई लागिबो। दर्शक बंधु दामी दामी सुना रूपा पिंधिबा अपेक्षा जदि आपण माने सठिक विधि विधानर पूजा करी एही साधारण चेरटी को पिंधि देउचंती तेबे आपणकर भाग्य 100% उन्नति आसीबो एवं सेही चेर को आपण माने निज घर को आनिबा परे निज ठाकुर घरे रखिदेबे। एहा परे आपण माने स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे ठाकुर घरे जेतेबेले धूप दीप देउचंती ताहा परे सेही चेरटी को भल भावरे पूजा करिबे। एहा परे आपण माने कौनसी रूपा किंबा तंबार ताबिज रे सेही चेरटी को भर्ती करी माँ लक्ष्मी एवं नारायण को स्मरण करी निज गଳାରେ किंबा हातरे सेही ताबिजटी को बांधी देबे। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे एमिति केउ चेर अछि जाहाको धारण करिबा द्वारा आम जीवन रे उन्नति आसीबो तेबे आसंतो आउ डेरी न करी सेही चेर विषय रे जानि रखिबा। दर्शक बंधु सर्वप्रथम गछटी हेउछि धळा अरख गछ। आपण माने हुए तो यही धड़ा अरख गछटी को देखिबा पई पाउ नथिबे काहेकि ना एहा एमिति एक गछ होई थाए जहाँकि सबु जगह रे देखा देई न थाए। मुख्यतः दुई प्रकारर अरख रही थाए गोटिए नील रंगर एवं गोटिए धड़ा रंगर जहाँकि धड़ा रंगटी अत्यंत शुभ एवं चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रही थाए एवं धड़ा अरख गछटी रे श्री गणेशंकर आशीर्वाद भरी होई रही थाए। जदि आपण माने मध्य निज जीवनर समस्त विघ्न को दूर करिबा पई चाहुचंती तेबे पवित्र नवरात्रि बा दुर्गा पूजा रे गोटिए धड़ा अरख गछर चेरटी को निज घर को नहीं आसीबे। एहा परे नवरात्रि समय रे एहा को ठाकुर घरे रखी भल भावरे पूजा करिदेबे एवं रूपार किंबा तंबार ताबिज रे भर्ती करी देई निज गଳାରେ किंबा हातरे धारण करिबे। देखिबे एही चेरटी को धारण करिबार खूब कम समय मध्यरे आपणक जीवन रे केते मात्रा रे उन्नति हेउछि एवं देवी दुर्गांकर आशीर्वादरो आपणक जीवनरो समस्त समस्या गुड़िक मध्य खूब शीघ्र दूर होइजिब। जो मानकर नवग्रह दुर्बल थिले एवं सेमानंको नवग्रहंकर साथ मिली पारु नथिला तेबे एही उपायटी करिबा परे सेमानंको मध्य नवग्रहंकर आशीर्वाद मिलिबा पई लागिबो। जो मानकर व्यापार वाणिज्य भलरे चालू नथिला किंबा कर्म क्षेत्र रे शुभ फल देखिबा पई पाउ नथिले तेबे उपायटी करिनेबा परे सेमाने निज जीवन रे बहुत उन्नति करिबे। दर्शक बंधु मु आपण मानको कहि रखुछि आपण माने नवरात्रि दिन कौनसी चेर को आणंतु किंबा न आणंतु किंतु धड़ा अरखर चेरटी को निश्चित नेई करी आसंतु एवं एही उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। दर्शक बंधु परवर्ती चमत्कारी गछटी हेउछि कळा दुदुरा गछ।
ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରାଟି ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶନିଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରି ଦେଖିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶନିଦଶା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି ମହାଦେବ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଏହି ଗଛର ଚେରଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତେବେ କଳା ଦୁଦୁରାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଧାରଣ କରିବାର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗର ଗଛ। ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଅପମାର୍ଗର ଗଛ କିମ୍ବା ଚେରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଅନେକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଗୁଗୁଚିଆ ଗଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛଟିକୁ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପୂର୍ବକାଳରୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାର ଶୁଭଫଳ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବଣରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହାର କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଚେର ବା ଗଛକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରୂପାର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଟିକୁ ଜମାରୁ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଏବଂ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଆଣି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଚେରଟିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ।
दर्शक बंधु मु आपणମାନଙ୍କ आगरे ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛର ଚେର ବିଷୟରେ କହି ରଖିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଚେରକୁ ଆଣି ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜା କରି ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଚେରକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଆଣି ଏହି ନବରାତ୍ରି ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ରୂପାର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।